Guys, kumusta? Ito, may late upload ako. Gumawa ako kanina ng cinnamon bread with almond and chocolate drip. Guys, yung paggawa pala ng dough, parehas lang sila ng cheese bread. Yung in-upload ko nung una. Andun lahat guys, tignan nyo dun. Pag na-master nyo yun, marami na kayong magagawang tinapay. Marami na kayong mabibenta. Magiging big time na kayo guys. Joke. Guys, sa paggawa pala ng filling, ito ang kailangan na 200 grams brown sugar and 2 tablespoon na cinnamon powder. Itong cashew nuts guys, optional lang yan. Mani na lang ilagay nyo. Ganito yung pag-mix guys, tingnan nyo lang. Para ma-perfect nyo. Practice make perfect. Yan, ibuhos nyo yan. Ang unang ibubuhos nyo yung tubig, no? And then asukal and yeast. Tignan nyo yung pagmasa ko guys, ganun yung technique para mabilis kayong makano. Eh, ganyan no. Ganyan lang guys. Ayun, okay na guys. Pagkatapos nyo dun guys, eto ang gawin nyo, i-dust nyo yung table para hindi kumapit yung dough. Ayan, dun yung shape of flat eh. Ayan. Kapag na-flat na, eto na. Gagawa na ng filling. Ayan guys, huwag nyo na iluto. Mas masarap yung ganyan. Kasi pag iluluto nyo pa yung titigas. Ganyan na lang siya guys. Parang, parang pizza lang. Ayun, may chocolate pa siya guys. White chocolate. Melted chocolate. Yung pag-roll nito guys, dahan-dahan lang kayo kasi pwede yung mabutas. Dahan-dahan lang guys. At yung pagkat ko guys, tansyahan na lang. Kung pangbenta nyo, mas maganda timbangin. Okay, may pattern kayo guys. Guys, sa pagpapalsa naman, ganito ang procedure. Palsain nyo siya ng 2 hours. Sa room temperature lang guys. Hindi yung isang procedure na palsain nyo muna yung dough. Kapag yun yung ginawa nyo guys, konti lang magagawa nyo. Hindi pang benta yun, pang kain yun guys. Ayan guys, pwede na. Etong 6 pieces guys, pwede nyo nang ibenta to ng 100 pesos. May tubo na kayo dyan. Kalahati siguro tubo nyo dyan pag 100. Eto guys yung chocolate, darinig ko muna siya ng chocolate. Marami kasi yung chocolate, masisira lang kaya yan na lang, gamitin na lang dyan. Puro diabetes na kasi yung mga tao. Kung gusto nyo yung video guys, please follow and share. Thank you guys, ingat.